Zumao. Ye batige kana cebolo kan. Papa ko ne de b'a bɛɛ daminɛ. Ko k'e bila ale la. A ko filɛ nin ye sa. A directeur ne tɛ dɛ. O kumana k'a fɔ korokadenw ye k'u kana kɛlɛ kɛ ko kɛlɛmandiw la. Yusu nin ye donga dɔ ye. I ka dɔn sɛbɛn bɔ bɛ ka ayiwa kelen m'an bolo. E b'a ta wa ne b'a ta de. A minɛ murankɛ. Murankɛniya di yan. N b'a minɛ l'indicateur du renouveau. An bɛ bidon bɔli la. Boko 385 ye nin ye. An bɛ taa jɔ a sɛbɛn ɲɛ 3nan na. Min ye jamana ɲɛmaa colonel Assimi Goïta. A kumana jamanadenw ye. Seli hukumu kɔnɔna la. Kuma min kɔnɔna la a ka kuma a ye kuma koloma caman fɔ. Colonel Assimi Goïta juma a bɔra ka kuma i ka dɔn ni ka foli caman kɛ maaw ye ani hakilina minnu bɛ a la ani jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min na a da donna caman na jamana ɲɛmaa a ka kuma kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ k'a nisɔndiya mɛ sabu ka da ka CEDEAO ka gɛrɛndɛ min tun bɛ an kan o kɔni wulila a y'o foli ni o barikada kɛ malidenw ye malidenw kɔni ye tɔɔrɔ ni sɛgɛn bɛɛ lajɛlen ku a ye malidenw fo ni ka u waleɲuman dɔn a y'a fana jira k'a fɔ ko baara in bɛ ka kɛ kuntilenna dɔ la o tɛ dɔwɛrɛ ye sigi k'a fɔ ba min kɛra an kama ko assise nationale o senfɛ laɲiniw de kɛra jamanadenw fɛ o laɲini baw k'u b'a la k'u sen da olu de nɔfɛ dɔɔni dɔɔni min kɔni b'a to an ka jamana ye gɛlɛya min sɔrɔ an kana gɛlɛya wɛrɛ sɔrɔ don n'a nataw la i k'a dɔn maliden caman bɛ yen jamana ɲɛmaa ka kuma na olu hamina ye min ye o de ye k'a fɔ ayiwa furanjɛ fanga ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye waati min n'an ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka yɛlɛmabaw kɛ a kɔnɔna la min b'a to fili minnu ye an sɔrɔ o filiw ayiwa don nataw la an kana bɛn o kɔnɔ bilen jamana ɲɛmaa a ka kuma na ale bi a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye furanjɛla fanga ye olu ye baaraba caman kɛ jamanadenw fana ka laɲini kama jɛkuluba fila sigira jɛkuluba min n'a waleyara a bɛ kɛ sababu ye Yusu an ka jamana ni k'a bɔ dingɛ kɔnɔ kosɛbɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye nanzarakan la n ko ma ko comité indépendant de suivi évaluation o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye i ka dɔn ka jɛkulu sigi sen kan ayiwa an bɛna fɛn minnu kan olu ka tugu a nɔfɛ k'a lajɛ n'a b'a la ka waleya ani gɛlɛya minnu b'a la k'olu bɛɛ lajɛlen jɔsi ka bɔ yen o tɛmɛnen kɔfɛ jɛkulu wɛrɛ sigira commission de rédaction de la nouvelle constitution o tɛ dɔwɛrɛ ye ka maa fana sugandi k'o kɛ jɛkulu ye olu ka sigi an ka sariya sunba olu ka kalan ko kura yɛlɛma minnu kan ka k'a kɔnɔna la i k'a dɔn ka dɔwɛrɛ sɛbɛn o baaraw fana bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra a ko nin kolomaba fila min bɛ ka fara caman wɛrɛ kan ni nin baara bɛɛ lajɛlen kɔni sera ka kɛ Yusu an bɛ lafiya Assimi Goïta jamana ɲɛmaa a ko hakilina wɛrɛ tɛ olu la koyi olu hakilina tɛ foyi ye an ka segin ka na min ye démocratie fanga yɛrɛ k'a kolo sinsin kosɛbɛ k'a kolo gɛlɛya i k'a dɔn ko laɲini wɛrɛ tɛ olu la o kɔ fɛn min Assimi Goïta ye a ye foli kɛ ka ɲɛsin an ka sɔrɔdasiw ma k'a jira k'a fɔ bi bi in na an kɔni bɛ ka san sɔrɔ an bɛ ka se sɔrɔ juguw kan a y'u fo ni k'u jija u ka baara la wa k'a tɛ dabila koyi sabu ka d'a ka se laban k'o ye anw da ye juguw kan jamana ɲɛmaa colonel Assimi Goïta a ka kumaw na hali bi a ye wele da malidenw ye Yusu a ye kumakan kelen fɔ kumakan min n'a ka girin kosɛbɛ a ko malidenw ka kɛ kelen ye faransikan la n'i y'a mɛn ko unité o tɛ dɔwɛrɛ an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka kɛ cɛ kelen ye min kɔni b'a to de i ka dɔn jamana in an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ayiwa a yiriwa baaraw ni ka olu sabati a ko waati wɛrɛ tɛ yen koyi waati min bɛ yen sisan Yusu o de ye an ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye o waati de bɛ jamana yɛrɛ ka nafa ye min ye an bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛsin o ma a y'a jira fana k'a fɔ ko fɛn min ye CEDEAO ka gɛrɛndɛ min sigira an ka Yusu k'a banna ko nka k'a bɛna kɛ kalanbulon ye an ma a bɛna kɛ leçon de ye an bolo i k'a dɔn ayiwa don n'a nataw la an ka se k'a ɲɛsin ko caman ma a y'a jira fana k'a fɔ k'u nisɔndiyalen don ko jamana ɲɛmaaw fana sekɔrɔ nisɔndiya mɛ sabu ka d'a kan n'i y'a lajɛ jamanadenw fana u ye sɛgɛn min ku ani jamanadenw sɔnna i ka dɔn jamana yɛrɛ a ka bɔ nɔgɔ la k'o sira minɛ k'a b'o foli kɛ ni ka o waleɲuman dɔn a ko fana fɛn min juru cɔrilen kun don ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ o juru sera ka yoba a ye foli kɛ malidenw ye cogo min a tilala ka foli kɛ CEDEAO jamana ɲɛmaaw i ka dɔn ka foli kɛ olu bɛɛ lajɛlen ye k'a jira k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ ayiwa sisi dɔɔni kun b'a ni ɲɔgɔn cɛ gwɛlɛya kun b'a ni ɲɔgɔn cɛ juru cɔrilen kun don ani ɲɔgɔn cɛ ko nɔgɔya donna ko la k'a b'o foli kɛ fana k'o barikadali kɛ k'o ɲɛsin CEDEAO mɔgɔw ma o fana jamana ɲɛmaa Assimi Goïta a ye laseli min kɛ jamanadenw ye seli hukumu kɔnɔna la o kun ye nin ye a ka wele k'a faama kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ka malidenw fo ani k'a jira malidenw na ko an ka kɛ kelen ye an ka ɲɛsin jamana a baara ma jamu tɛ nin kun y'a ka sɛbɛn ye l'indicateur du renouveau Yusu indicateur ni y'ale bila Antoine ne bɛ l'essor ta l'essor ni y'ale ta min ye aw k'a dɔn an ka gouvernement ka porte parole n'o ye gouvernement ka ganselikɛla ye ale kɔni aw k'a dɔn min ye a taara jabaranin ɲɛfa jabaranin ɲɛma a taalen ye sa min ye kunnafoni min bɛ n'a kan ka bɔ ka ben a y'o kunnafoni di o ti dɔwɛrɛ o ye colonel Ablaye Maiga i k'a dɔn ale yɛrɛ ye ministre ye
Andwan min ye awkado an gouvernement no transition gouvernement aye awkado bela jele kunnafoni maliko ka ani maliko na ani maliko ka nyema bela jele min ye awkado dimanche je kalot leta samba flane mba ani fla 11h13 wati min ye awkado an avion jigi keneka min ye awkado min ye nyere la ebe kafia avion do koni o jigina no ZS tire BBI AUR-CT mi awakado nabi ka bokoro wara jamana ka akonna na mabinani ani konondo nunu mbele jile awakado oluk ma avion ngono wati mina avion ngono na nunu na kana jigiza ibaye ka fo mi anga ulu masiri taba munumbe anga jamana apanguru jiginyoro o kolosilike olu koni wulika joke ka sekasekalike wulika joke ka sekasekalike yu tegeda awakado ni ma bela jeleka miye awakado ni ma munu fleni kele miye awa ma bisababu la bisabani ko bula olu ye awakado force special miye andon marama fenni awakaleke minaw o do kumbu bolo munu beta gerke yorola no tebena ka boy miye awakado ordre mission ka jira ka foko boto do yorodo la o bena ni kila o seben ngundu bolo fla miye awakado nunu ngoni nye a chamambe uyuka baradaw awakado miye uka baradago ninga baradaw reta ningo twada uka Andwan uka papi uka ani awakado nyiningale ado ko ni ya jira ka fo awaminye doye kalandewnye doye chauffeur doye mansonye doye mécanicien wa doye ferekeraye andwan awado refana vigile be vigile lo surasu be ferekere surasu be ferekere fonapto o fereke kango na temene sebe Andwan do vigile o eche kwale mamunum bi jo awakado yorobo dala no temena ka boy do ko ni pentrier andwan awa minye nyera la ibe ka fo awanyingali kele unana kana ni kuna funi sugu ya nani ni shi awakado ashita ni shita tegele andwan o de kele ango wol masri tabaw olu ko ni awa minye o ya jira ka vo minye ni ma ko fale nu ko awa minye olu nale no minisma o ka sira de fe wati mina okera anga awa manyemo olu ko ne minisma mo olu wele ko olu nyiringa minisma mo ko ne ajira ka fo minye manga na olu togola andano madda ofana made minye ankrefe jamana mimbe korwara nu ko ku borai olu korwara manyemo sangota asurasi nyemo ani korwara awakado minye amamunumbe nolu yashinu minye ani nyogon chesura olu matri tabakoma andano yo olu wele dinga jingale awaka ake olua olu ya jira ka fo minye awami olu mamachi wo mama blaka na malikono ni wolo masiri taba minai yelmo ni wolo masiri taba sirai andon awakado kabino de kerasa mi anga manyama ko ni olu ma akodugo olu ko ni wulika joke ka sega ke ya jira ka fo mi awakado ni bina jamana warela ni ngoina asra fe yamari asra do de be ina fo minyi nendo wolo masirita ba asrafe no tamana kaboy mi oni ikado oni ani Union Africaine olu fraka sira do fe ibita sira jolen do fe yalma anga ministère des affaires étrangères ino lu be nyam ma joanya minyi awkado yalma anga ma nyemo andan ko shima soronina o minye nyere la ibe ka fo atasira dofe ni mina nunu mena o mina awakado doanyo ka nga bwa kalama wa doanyo ka nga segasegale ke minye anga doanyo yo oluma bonu nunga mina nunga lalim kala nali kalama o de konna nasa minye awakado ni wol masri taba nu awakado ubu bora kodo wara sirafe nu ko kolu yere kodo wara kai andon awakado minye ministry so mimbe o ko ne ajira ka fo ni ngo enti tutane ubi la critique la moka boloka olu na segasekele busa msengwa na ko temena sira minve nga benata awakado minyu foli anatani o kera kanyeshi anga wolu masiri
taba munumbe ni awa olube anga aeroport la ananga wolo masere taba jamana kono munumbe ka angolo si wala sa ambida kasuna wala sa ko kana jamana nzoro mi anga manyemo yo uyolu bela jele fo ni ku wala nyuman do ga wuli ka jo adu ka bara ani bara nyedo andon uyo minjira ko ni yo ko mi awani ko kura damne to ni ko mashiti do anga jamana kono wa mi yo oyi kana anga jamana kono kibina kodoke kasoro imatno sira do fe aywa ala ka unaja ni sabai an nimbo awkado lisor kono biso madaina lisor ambu foku wala nyimando yusu trawle hakli jurufle o debiji soro maya kolola mi lende pana ne baleta lende pana ameta njo sebe nyeflanana ikado boko baduru kemeduru ane nani ni ame bido bolila feminye ikado aywaje kuna fondisa kura membe femi Facebook ko ni page do be ko maliso le deun aywa apma abi boli o ka ko sebe akoni yalla je musufla be minyi fati ani amneta siseye o ku kono mene meku black kasola ni watina unu ka soru nan doma o wuli ka joke mi ma to fien boda be duma o nga fien boda o pmene ka soru watimina ko rena na do akola ku tura kasola onola fe mi kuna foni adira mami fe o ye o ka ay wasoru nan doma no avocat e maître Chagomar Konare ale reni amneta sise furu chep menyo ngrefe no bi Musa Kondo ko fo fe mi maître Chagomar Konare ye papier be ale mi mulo ale ka ko nyina bo a dira ka fo ko ale ka client de mi brigade d'investigation judiciaire ode ni ngo numbela jele nyina bo ka teme parquet fait commune nanena ko ma ko page Facebook e mali le deum ko fe mi ko ma flami flene fatene amneta ko lu sembe ni ngo ina sabu ka ka puma chamba no fe ikado o ka puma wala mi maître Chagomar Konare ye a dira ka fo ko lu ku yella yinike ba kile nga block ka taso sabu ka ka utali so utifu ibo segasegella ubise ka toso segasegelo ka ke sabu kada ka jala ki shima be ka folo ka foku nobala o sebe majira opona ka le kon milla nyine minge ka sebe mindo opona ka taso sega sega to oluka ke akuka le ka kile on tali so ikado otifu ibo ko nyine na abike sabu ye ninga ulafia barato tememike ni oye sabu sebe jima bo ka foka sa e nobala wal makrimatike mashika ay mi fara oka ago femi ko nyi aywa tribunal commune nanna adama na oro ndela nga sebet la ka bo ulubulo ka sebet nga kalfa ikado commune worona o tribunal la procureur minyi ikado aywa cour d'appel be ka fo ale ka ya maria kono o bana ni yalla je ko fedo ba kono ko ayo ko sega sega kanga yoro je ko sebe sabu kada ka ko kuna fo ni chama be ko ko sega blani njugo ina femi bolom so flenye fati ane amneta ulu kono willa ku nyininga raju d'instruction fait comme ni worona na femi ngoni ka damne 11h table à 19h le nafa kuna fo ba fo to gomina ikaro unyininga ra o pono bela je le ko fe femi ngoni yella ni nana kesa procureur général ngafo ayo la ni nana ke ngon mato ay waku bisega blatu ko na okata so femi liberté provisoire ay okata so folo yani kiri do che femi ni procureur général et procureur commune worona procureur ayele opma nyefo opona akoko olukoni olu dabal nana ba maître Chagomar ko olu dabal nana ba wati mingon na ikado procureur général cour d'appel onana appel ke appel te dore ikado ni krido tigera ikado no temen jugo manye ka wele bla ayo ko ne mason ngoyma femi ni o appel ke ikado ko ka be gele ko se ordonnance mingon dara ay appel ke ola opona ni yala yop mamina femi ni maître ko reka pumana ale ka kile ombe ku labe pumana ko bitaso sebe wona na boka be ka foko appel kera ku tse ka ta ku ka tu aywa kasolai apana ni ngo ndaka laje ibai ka foko ngo gelera ko sebe nga metre ko nare ko una febele jeli nga udame mali kirila udame mali aywa kiri tabulo la una febele jeli nga ka ulika joge ka sebe wona do kokura ka client olubi se ka fian boda soro tugo mina ako femi utali yeso utna boli utna ta yoro reshi ka be la nyini ke ko taso mimba to ko fe kiru nake sabu ko demfitini bubulo de machine ikaro ko ni ko komina ka gele kasola ko sebe ale o kuma ko fo femi amnata site furukai Musa Kondo ale remi ngwe jamana nyama krefe ladi baye ale re jakwera ninga bara re blanu ko mo démission ka wala re seme ka wulika joke ikara hagilna mi ninga afoni ko ina are makun dabla abora apmanna aya dira ka foko femi ngon fleni ale dabale bana sabu kada ka ni ngo laje olukun yella ni ke ko ka fian bodake afurmuso na bola muso e ko ngako banana ke o makama so go famu o pona ko mi la yini minge aywa ka sebe laje kokura mi ngon bato ubise ka taso
to ayo bise ka lafiya tugo mina ay yana kiri do che ka ayo bala jele fana tawne ngofe femi ikado fatini aminata yi olu fana wulo fa no debi general Ismail Sise gofo ale be retraite la nga fana bora apana kuna fondila uye aya jira ka foni wale mi ale ma mi fa mu fiefio ka foka ale dande mari kiri solawa ale dame mari mali kiri la koyi ako nga ko rebe ka tabolo mi ve ani ma do be ka wale do ka kono ko de ka ale dabali ba ko nyine ka fogo mali kiri quality sika do ala kwa dame mali kiri la ko nga ayo mamunu me ka bara do ke ko be ka sobo ka bara do jinge ko kana le bi la nyini minge ade nga block ka taso ni kiri ko bala o kiri bala jele ka ke sabu kiri matike maka ikado be kasola wa Italy sokoti ayo fembo sege fana na o nyuma emi ku ka taso ko nywa na te ayo jango ko David numbu bulu utole kasola ko abi gola de lase uma ali bi femi metre se mara ko nare aya jira ka fo femi ngoni mali jol de ngwenye apuma se ko chara ko se ngani kiri matike ka fo karsa jobala e jotala ayo ka ko kono ka abi gola aku na fe bela jele nge alibi sharia bina kunka sharia kadara ko na ka sharia bunye katla ka la nyini wereke mimba to aga kilian ubuse ka taso tugo mina katu wasado udenuna mimba to kofe kiriko ulu bela jele na nyana bo hakili na jigina fem ye male do nye fasiri baka pumana ale ko ni page Facebook de mo bi puma ka kosebe o nga kuna fondo ya jira ka fo do fona de dugo meni page ngofe ka do bi fen jama ke ka waro bo si mola wal maka mo ka gundola ko ni ngolu ta ko dakene ka o fem ni muso flenye ajira ka fo ay wa ko critical we ngafo jara ki fulo minana ajira ka fo ko lu fona sebe ngwe na nga sege li bela jile ma banka ajira ka fo ka sere de ninge ka sere de ninge kuna fono ko ni ikado garbe ka do misela dondoni ka nyeni doni min ba to ni ngoyi abele jele bi nyana bo sabo pam nu mbe ni ngoyi ngono yusu apmo ko dun ko sebe na fem ngoni critical wi doni o be ka ko matrafa opmana aywa Ronaldo ma maître Cheikh Umar ko nare ka nyesi aywa Musa Kondoma ale mi amna sisi afruke ko no me wuli ka job bele jele ngonna min ba to aywa ayu ka mo be se ka ta so tuomi ko fe kiriko ulu bele jele na nyana bo sabo jela ki mabe masika sebe foi mabo ka jela ka fo karsa no be na ni wi sebenye anya bo lende pana kono akabi bolila andon alaka akko jisma ka furay amina wi mi fo abeke chugori mi dem fitunum be sina andon nga mi mi nyinisa mi awa alibi nga jamana alaka basigi do ya rabbi alaka awa mi ajisma ka furay andon ambo de nyini awo no boray andon mi indicateur dire nouveau amba leta indicateur na ya leta nyinanzeli mi nyera la gelya ko ngumbi se na de nga benata andona anwoni yeselike do awa minye neja timideke do ye kumacha mamvo do refana ye puma fo puma fangale mamvo nga benata andona seliye do mbay ngo kuma fangale ma yusu mega puma tige ne ko gelen jatemne nyina ma ko na la kabi benika wati do awo kabanga dugo fo sisa aywa ita me fiefio seli fara fenre ka ita me fio ko nyine Allah fi rasa mashi ma sita fo ka Allah fi to ba nyina ngoni Allah no gara mati ma sita fo tansi kanu gara wa saosa seli bi ka ketugo kile fanana abana ko tibwa akula Andon ala kan sutura bi mi nyema mama be awakado no luye awasila mawye andon awa mi ni dombelebele ulumade sibiru do andon soko madafe mi awakado ambele jeli yan labe ninga ta misirila ni yelma anga kene bawka ninga ta no selikene andon dorete la dala kula mi soko madafe awa mi nyere la ambeta kata anga fini nyumo ndo ninga ansuma jia fini nguro ni fini nyumo ka ansuma jia ando na avocado ka ankunda awani ni siliyoro nunga ngando nga benata yani odo yere kasi ibe ka fo awami awni ambora gele agono gela mimbe no sedio ani imwa olugunga be ka gerende minda ka anzagare ando no gerende awami nye bele jele ba do na maka gele amake no ye awma sangota avocado femi baby no nye gele ngando na avocado abenata mako ni silaw do ko ni ajira ka fo nyere la ko nyinanda ani sanja manda maka kelene ka zoga munye mi sanga soko olu ko ni yelela
saga sogo tulu bɛ ne ka ban a tulu bɛ ne ka ban sa saga sɔngɔ o kɔni o yɛlɛnna min ye seli ɲɛkɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni ngo ko awa seli suruyalen min ye a tile fila yalima aw k'a dɔn min ye bi ye sinɛdele bi bɛ taa an ka saga sa caman fana ta bɛ taa sɔgɔmada fɛ dɛ o caman bɛ yen olu fɔra u jigi kɔ dɛ ko saga yɛrɛ kɔni tun tɛ ye ɲɛ la fiyewu ayiwa anon min awa tiɲɛ yɛrɛ la maa dɔw kɔni bɛ olu ko alhamdulilayi ko seli ye don ye aw k'a dɔn a tɛ karaba maa si kan ni se b'i ye i bɛ saga fa ni se t'i ye an dɔn n'i b'a to yen a ma dɔgɔya maa si kan min ye tiɲɛ yɛrɛ la dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ min ye an ka sɔrɔ a bɛ cogo min na bi gɛlɛya min bɛ yen bi min ye aw k'a dɔn ko ma tɔtɔ ko la dɛ nka dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ min ye aw k'a dɔn ko olu ye saga san tila k'u ka du a musaka bɛɛ lajɛlen d'u ma k'olu b'a fɔ ko alhamdulilayi olu ma gɛlɛya caman ye seli la bawo i k'a dɔn olu tun y'a ɲɛsigi a ɲɛsigilen kɔsa an dɔn na a k'a dɔn min ye tiɲɛ i b'a ye k'a fɔ ɲina saga a gɛlɛyara saga gɛlɛyara saga manjan k'a sababu kɛ aw k'a dɔn fɛn caman ye du caman bɛ yen olu kɔni aw k'a dɔn olu ma saga fa min ye dɔw kɔni bɛ aw k'a dɔn Mahamadu Kana ale aw k'a dɔn ale ye dutigi ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale ye aw k'a dɔn maa ye ale bɛ saga feere la Lafiyabugu sugu la i k'a dɔn a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko maa caman kɔni bɛ yen k'olu fɔra u jigi kɔ dɛ nka caman bɛ olu kɔni y'u ka sanni kɛ ni k'u kunda u ka so kan min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye a ko awa min ye nin ko ye an ka saga ko saga ko aw k'a dɔn ko saga kɔni kun da ka gɛlɛn nka min ye awa a min kɛra balana ko ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko saga caman kɔni kun tɛ dugu la ko wa ko sɔngɔ kun ka gɛlɛn an nin ye fɛn ye fɛn min aw k'a dɔn ni maa caman bɛ nin kuma fɔ nka an bɛ dugawu min kɛ sa seli min kɛra aw k'a dɔn hali n'a kɛra gɛlɛya kɔnɔ dɔw bolo n'a kɛra nɔgɔya bolo dɔw bolo an bɛ dugawu de kɛ ala ka sijan ni kɛnɛya d'an ma yarabi ala ka sɔrɔ sabati ala ka san wɛrɛ ta k'an gɛrɛɲana san o san seli bɛ taa wa min ye a bɛ kɛ gɛlɛya bɛ kɛ a bɛ gɛlɛya dɔw bolo ɲina a bɛ nɔgɔya olu bolo san wɛrɛ a bɛ nɔgɔya dɔw bolo ɲina a bɛ gɛlɛya olu bolo san wɛrɛ o tuma an n'o diɲɛ bɛ taa diɲɛ tɛ se ka bɔ cogo la cogo si la nka an ka kɛ lafiya ani kɛnɛya ni bonya ni karama kɔnɔ dɔrɔn k'a bɛn i yɛrɛ ma k'a bɛn i yɛrɛ ma a banna studio Tamani min ye indicateur an ni sama ka bɔ ale kɔnɔ studio Tamani indicateur an b'u fɔ dantɛ foli min na Yusu diɲɛ ye i ni kɔ i ni ɲɛ ye l'indicateur kelen sɛbɛn ɲɛ filanan an bɛ taa ye Kokura min ye dɔgɔtɔrɔso belebeleba clinique périnatale Mohamed Sisi i k'a dɔn a baaraw daminɛ na min ye nin dɔgɔtɔrɔso belebele in ye Marɔku masakɛ a kɛra u ka wulikajɔ de kɔnɔ ale de ye nin dɔgɔtɔrɔsoba in ka musaka bɛɛ lajɛlen bɔ k'a jɔ anw fɛ yan commune 4 na dɔgɔtɔrɔso in kabini san 2014 a k'o bɛɛ lajɛlen daminɛ na Sɛbɛnninkɔrɔ commune 4 na nka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni k'a dafa baara yɛrɛ ka daminɛ i k'a dɔn o ɲɛnajɛw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra alamisa kalo tile 7 a bila an kun bɛ maa min ka ɲɛmaaya kɔrɔ o ye premier ministre ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga ka taa se kɛnɛya ministre ma madame Jaminatu Sangare ka taa se i k'a dɔn sigidalama ɲɛmaw ma ani ministre caman fɔ ka se ngi ɲininka Marɔku lasigiden ambassadeur ye ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ délégation na kuma minnu sera i k'a dɔn clinique périnatale Mohamed Sisi nin kɔni ye clinique belebeleba ye dɔgɔtɔrɔso ba do jango fɛn min ye muso laseretɔw ye olu bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ani gɛlɛya bɛ olu minnu ka kɔnɔmayaw la a y' olu furakɛyɔrɔ ɲuman do ani fɛn min ye césarienne ye o baara kɔni o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ i k'a dɔn lakana kɔnɔna na n'an ye paraɲɛ kelen kɛ kununko kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ Marɔku a masakɛ n'o bɛ Mohamed Sisi ko fɔ jɛkuluba b'a bolo n'o ye dɛmɛjɛkulu ye Fondation pour le développement durable i k'a dɔn Sa Majesté Roi Mohamed Sisi ale de kɛra sababu ka nin musaka in bɛɛ lajɛlen bɔ premier ministre Sogɛl Kokala Mayiga kuma min a sera a kɛra nisɔndiyaba ye a ye kuma ta kuma min kɔnɔna la sira minnu bɛ ani Marɔku ni ɲɔgɔn cɛ a y'i da don o tarikuw la fɛn min fana ye Marɔku masakɛ ye a layidu min da Mali ye k'a ye layidu in dafa sabu nin dɔgɔtɔrɔsoba ye k'a ta k'a di Mali ma k'a bɛna kɛ sababu ye ka musow lafiya ka denw lafiya ka dutigiw bɛɛ lajɛlen kɔni lafiya dakuru ɲɛ kelen na ka maliden bɛɛ lajɛlen lafiya a ko Marɔku masakɛ filɛ ka nin wale min kɛ nin ye Mali maa ɲɛmaaw fana b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn malidenw b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn
min ye Sugali Kukala Mayiga ye a ye kuma caman fɔ sigidalamaw fana a ye wele dakɛw ye k'a jira k'a fɔ n'a ɲɔgɔnna fɛn ɲuman na d'i ma o fana anw fana ta fa ye min ye ka juru kun minɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ nin dɔgɔtɔrɔso ye an yɛrɛ k'a minɛ ka ɲɛ min kɔni b'a to de ayiwa an bɛ lafiya a ko nin dɔgɔtɔrɔso belebele ka tila ka minɛnw k'a kɔnɔ minɛn yɛrɛ minnu ni i k'a dɔn ayiwa fɛn ma dilan o kɔfɛ fɔlɔ an ko ma ko dernière génération a bɛna kɛ sababu ye hali n'o y'a sɔrɔ maa ko manana e kan ka taa furakɛ jamana wɛrɛ a ma se o la bilen a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ a minɛnw bɛ yan a dɔgɔtɔrɔso bɛ yan a dɔgɔtɔrɔw fana bɛ yan Yusu fɛn min ye Maroko masakɛ ye a ye wari min don nin ko in dafɛ sefa wari miliyari 9 ani miliyɔn 900 Allahu akbar 9 milliards 900 millions francs CFA lisani Fasirikeba ko a ko n'i y'a ta ka lajɛ li caman b'a kɔnɔ a ko san yɛrɛ kɔnɔ i ka dɔn den 5000 bɛ se ka bange yɔrɔ in na san kɔnɔ mɔgɔkɔrɔbaw tɛ furakɛ yan a kuma ma clinique ma clinique périnatal nin ye muso lasiritɔw ni denw o ma anw ye mun kɛ n'i ye muso furakɛ ka den furakɛ dutigi fana bɛ kɛnɛya o ni si sera yɔrɔ la i fana bɛ kɛ denmisɛnnin ye ayisa bɛɛ n'i ta don nin ye musow ni denw da ye wa mère y'an fan fana bɛ yen Luxembourg ça b'a fɛ ka dɔgɔtɔrɔso dɔ jɔ personnes âgées et pour les hommes et pour les personnes âgées baasi tɛ Yusu Fasirikeba ka kumana a y'a jira k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ sababu ye ka nɔgɔya ba dɔ ko la jango i b'a sɔrɔ muso dɔw ka kɔnɔmaya waati gɛlɛya bɛ don olu la n ko ma ko complication a ko fɛn min dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ nin yɔrɔ in na ni dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ dilan bɛ o de kama nɔgɔya ba bɛ se ka don olu ka kow la cogo min na Fasirikeba ale bi a y'a jira k'a fɔ nin dɔgɔtɔrɔso belebele a bɛna kɛ sababu ye ni ka malidenw sɛbɛkɔrɔ lafiya premier ministre n y'a fɔ a ye wele da bɛɛ lajɛlen ye ani waleɲuman dɔ kumaw k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni da ni ka Marɔkaw sɛgɛrɛ o fana nazara ko ma ko les activités officiellement lancées nin kɔni ye baaraw n'u donnen ye sa clinique périnatal Mohamed VI la i k'a dɔn Sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ commune 4 nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau an dɔnna an tɛ taa sugu la an bɛ taa sugu la min ye i k'a dɔn groupe commerce Ablaye Mayiga a n'a ka cɛdenw u bɛ fɔ kɛnɛ in kan ka sama foli k'u ye ka tila ka taa fɔ Fana maakɔrɔbaw bɛ yen ka t'olu bɛɛ lajɛlen fana fo dan tɛ foli min na i k'a dɔn ko Ala ka sanw jaya sama foli ne b'o fɔ Madame Mayiga Mariam Jalo ye a y'an taa Fana kana fɔlɔ de an bɔra Fana kɔni an taara selidenw ye saga fara yen nɔ bon sisan ne bɛ n ka sama foli ne b'o fɔ Madame Mayiga Mariam Jalo ye bon ale kɔni bɛ ci lase bisimila wa ne ni bɛ baw fara bi an bɛ baw fara bi an tɛ taa sira kelen fɛ janfa don bi ta ye janfa ye a bɛ ci lase Ablaye Mayiga ma o kɛ sama foli lase Ablaye ne ka bi ci ne b'o tile ka taa groupe commerce siraba in dɛ ne bɛ tɛmɛ ni n bɔra groupe commerce la n na sɔrɔ ka foli bila pharmacie la Anwar an ka cɛkɔrɔba ɲuman Kayiba Jabate an bɛ ɲa an b'a fɔ an ko Ala ka cɛkɔrɔba in m'an kɔrɔ k'a samɛ yarabi Ala ka n'a kunnaja hali bi Ala ka si diya ni kɛnɛya Ala ko o di an ni cɛkɔrɔba in ma fo yan fo Kayi Anwar an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka taa munumunu sugu la Awa Tafe Ture an bɛ sɔrɔ ka na awa u ka ɲɛmaa la fo kana jigin kɔmaw la an don an b'a fɔ n ko bɛɛ lajɛlen samɛ minnu bɛ k'a dɔn jamana min ye a kisili sira kan an don n'u bɛ bi cɛncɛn kan dɔw bɛ k'a dɔn wolokoto kɔnɔ an don dɔw bɛ yɔrɔ wɛrɛw la min ye tiɲɛ yɛrɛ la an b'a fɔ n ko bɛɛ lajɛlen samɛ bisimila Anwar Yusu an bɔlen kɔ sugu la an t'an tora nɔfɛ an k'an tora nɔfɛ Lesor ale ye sɛbɛnni kɛ an bɛ taa jɔ a ka bi sɛbɛn ɲɛ 3nan na boko 19 685 ye nin ye an bɛ bi don bɔli la fɛn min ye lakana ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ Mali ani Uganda an y'an dɛgɛ de ɲɔgɔn ma kuntilenna kelen hakilina kelen min b'a to an ka jamanaw bɛ se ka yiriwa ani k'an ka jamanaw lakana Bamandiya i ka dɔn k'a fura ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔna la a ko n'i y'a lajɛ min ye o jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ teriya o dɔ waleyalen filɛ nin ye koyi ministre min ɲɛsin bɛ lakanako ma i k'a dɔn Ugandakaw fɛ yen u k'a ma ko Vincent Bamulangaki i k'a dɔn Saint-Pinja Ngalangaki nin ye to a ye koyi ministre
Uganda ka fe min yeshi mella kana ma Vincent Bamulanga ki Estempinja ale na ngume tamana nga jamana kono min gon bato badiya sara autobse ka sinzi akunga nywa min be ya o ya bismillah no yo nga ministre min yeshi mella kana ma colonel Sadio Camara ye nywa nyi o ministre so nyere lay ukalla je so kon nalla bara u damene ne fe minye ikado Sadio Camara ye colonel Sadio Camara on la kana ministre akoni wala nyundo fulta ninga akunga nywa segre min bora Uganda ka bismillah sabu kadaka ay wajatiga obe on veya ka jira ka fukani so jambe ko sebe analla anga jamana kon nalla ni ma ba fly ikado ujera uye barake ujera uye nyon kuma nwanya olu bela jele ko fe ujera ka sebe ngano communiquer finalier nga fo communiquer conjoint ujera ninga ay wa sebe ndla sebe ngonna la nu ya tege no bla Uganda ani male ni nwanje badi asran teri asran me ani nyonje ani femi nyonde me la kana mi no barobna damana sisa ikado favla bela jele fe okoni ngira ni soja bay ko jamana fly bela jele ngani akelendo anga jamana anyuru ka ndiga de nyoma nasara ko mako aywa coopération sud-sud o kore anyiru minu be wuro duga fa fa ya de an fara fin jamana anyiru ka nyon deme beni aba na nyon deme ado bala doni o yere deme nde o de bangolo gele akosebe mai Abdallah o hagli ko nala gere nyana jembe wati kuramina bi do lakana ko ni atabolo yele manedo lakana bali afana o tabolo yele manedo o fana ni yele mamako no fe akobe barai ako bibi na ni yalla je farafina yere aka herebe mina o te dore farafin jamana ku tegere nyoma sabu kadaka jere bisi ba sambe lakana ko ta fafe Fasiri ke baye mufo Sadio Camara akap maula ajira ka fo jien tabolo de yele mana bi ko sebe oni jien tabolo yele mana na nyoro ma yele ma no fe ako abike barai terrorisme no ko ne jatike wale ke bawi o baro fana bele jele yele mambe mono dume danga minabi ako akagwele ko sebe ni yalla je femi Uganda ma nyama re president no yuweri Museveni ye ale ko ne ajira ka fo ko sra ko me ani malli nyoje sra nyumo ndo wako femi sra wi akulubi sinzi doni ako ni ministre flanda ka laje tama ngoni akira tama na fama bay sabu annale anga malikono abina ke sababu ka sra kura chamanji ani Uganda ni nywanje ministre Sempinja akap mo konnala akele ka pmata afana jira ka fokabi mali ma nyema fo femi ni ministre Sadio Camara o ya bisumlo ka bu fo ko wala nyumando kamali de ni mali ma nyema bela jiri kono fo ko ni ngoni ye ko nyumbade ani nywanje wa kwat na meble mi ngoni ye tegadi nyoma ay wasrosu ani nyonje ka donne on fale vale nyona ko baro bela jiri biseka ke ay wa mi to ambela jele biseka lafia ministry flying Otemene ngofe uni kuna fondolo yenywanye kuna fondolo yenyi ningali chama uyi ningali nunjabi uri ngali Sadio Camara ani ningali aijabi dike ajira ka fo femini Uganda ka ni ministry ngana onve ni wati na ofana kera wati kono bisi basa be jien kono sabu kada ka femi irusela ka we uri ikrani ko be nywana o kebe sabu ka jien re kuna foniko ani aiwa lakana ko ka yelema baddo ula ko sebe ofana kwa be on fara fe njamana odema on ngandiga nyoma ka fara nyonga ngon batu ni deme wera nana odeme be na fara oka aya jira ka femi terrorism ye o keleli atinye fio fo jamana ku tegere nyama o temene ngofe Uganda o ministry ikaro nyingalu fona tengule ala ay jabi chamandi aya jira ka fo ko mali jamana mi nabe herefe mali jamana mi nabe here nyini o pona Uganda ni mali partner danima o tegana de nyama mani sanga be jango sra kura min ci fla oni nyanje niye ka nyon ndeme lakana ko sraka ikaro ko demet na ko tege fanfla chife bensa bamulanga ki SMB nja akap mo ko nala ay sinzi minga ode uye kafo Uganda ni mali opana ndege de be nyon mulusa nyon deme ani nyon deme ambela jele kan fa bise ka bo akonnala kulal Sadio Camara afana ni so jara ko sebe ay ministre ni sebe ko fo ka jira ka fo opana ko dat na to envanana mali ni Uganda na ndege de nyama ambe kan na fa mi anga je ko barake ni ngunye sebe nye na mo ko ate wando lefli akele ga ndo lefli abora ni jege barabay ani ndo masina awani ma ko fole minye awakado ma dobe ale ko ni nyere la tege dara le ka nuba wole ko beka alias Boucher Boucher anaka mawo bismillah va boto ko Boucher ma Boucher ko ni pati sagana anon mi uka patri ko nana no si jamaron suba mawye sanga anaka wati belejile nunu medo awa minye sigida yoro la yoro dibidibile o akata sekatalige o sekatakali awkado awa minye o koloshili ore ko nana utaraka tu tegeda madoka o asro beka shisi sama ka numene ka kungulo firifiri ganja ko katafuta nge
kabako ka tafuta tafu ye mun ye dakuru ɲɛ kelen wa a melegele k'a sama k'i nu minɛ k'i kunkolo firifiri Yusu i jɔ ye Yusu an kɔrɔkɛ ka yafa n ma n yɛrɛ famana ma n t'a dɔn ne a bɛ dabolo min kan an kɔrɔkɛ dɔ tun bɛ Segu mission na ye maa to a fɔ man di n ye i k'a dɔn kɔrɔkɛ ka yafa n ma yarɔ maa kɔrɔ a ko kuma ka ca kolokala ko kun ka d'ale a ti ɲuman kɛ a tɛ se ka fɔ ale fana tun bɛ fɛn fiyɛ don dɔ la yarɔ Segu mission na mon père ka kuru yɔrɔ la kogo ni surunin dɔ tun bɛ yen a birikibilenlama kun don ko ni ka sɔrɔ an bɛ yɛlɛ a sanfɛ quoi don dɔ la ko a nana jean pantalon dɔ b'a la ka n'i sigi kogoni sanfɛ a ma da o ma a wulila k'i jɔ kogoni kan a bɛ kasi équilibre t'ale la o la a bɛ kasi a bɛ kasi a b'a kunkolo firifiri dɔw de nana ka n'a ɲininka ko k'a ko kɛmɛ cogo di ko k'ale bɛ k'i miiri min na dɔw tɛ ko baji yɛrɛ min fɛnsɛnlen filɛ ale ɲɛkɔrɔ ale bɛ n'i plonge nin na cogo di ka bɔ mission na fɔ ba kɔnɔ ala ale bolo ale jɔmɛ kogoni kan kɛnɛ min b'a ɲɛfɛ dɛ a bɛ k'a fɔ k'o de ye baji ye o de ye baji ye u k'a minɛ n'o tɛ a b'a yɛrɛ faa u y'a minɛ ko n kɔrɔ ko nin tɛ baji ye ko ballon tan terrain de ye Adol bisimila min ye AS u taara sɔrɔ u bɛ ka i fa awɔ min y'an ka woloma polisiw ye olu kɔni ye aw ka dɔn ni maa kofɔlen n'o AS ye u y'o minɛ u kɛlen k'o minɛ u ye sɛgɛsɛgɛli busamisɛn k'o la jaja u ka patɔrɔnba yɛrɛ bɛ yen min bɛ aw ka dɔn awa dɔrɔgujuguba in feere nka yanni a kɛlen k'o to a fɔ sa u ma da o ma dɛ an dɔn u taara ka taa awa AS yɛrɛ ka sokɔnɔna na u taara ka taa sɔrɔ awa min ye moto 4 o bɛ yen nɔ ani fasadu andan ani aw ka dɔn fɛn wɛrɛw bɛ yen min ye téléphone portable ye min an ka aw wolomasiri polisiw ye olu kɔni ye sɛgɛsɛgɛli busamisɛn k'a la a ye BK tɔgɔ fɔ BK tɔgɔ fɔlen n'o ye alias Boucher andan u taara ka taa aw min ye o fana tɛgɛ da o kan Boucher minɛnen andan u taara ka taa o ka sokɔnɔ ka taa aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la ka taa sɛgɛsɛgɛli a kɛ o ka sokɔnɔ n'o ye perquisition ye andan o perquisition kɔnɔna na ni wolomase ni y'o polisiw y'o f'i la dɔrɔn o kɔrɔ ye ko bi t'i ka so perquisition man ɲi dɛ ka taa a fɛrɛkite yɛlɛma ayiwa Antoine basi tɛ o kɔnɔna na sa min ye polisiw ye u ye awa biriki 71 u y'o minɛ chambre indien na chambre indien kɛ min ye awa n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye papier 9 dɔrɔgu miliki papier ni min na k'a sama k'a bɔ i nu fɛ ka taa k'a bɔ i da fɛ Antoine min ye aw ka dɔn fɛn wɛrɛ bɛ yen n'o ye o papier din dɛ mɔrɔ k'u b'o wele Antoine k'u b'o wele de ko Rezilia Antoine o kɔnɔna minɛna min ye awa a kurubaden n'o ye dɔrɔgu kuru ye 73 n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye misɛnmanin dɔw bɛ yen o 669 u b'o wele cogo di ko Cikenci awɔ Parti sagana Antoine n'o dɔrɔgu minɛ ani aw ka dɔn dɔrɔgu dɔ bɛ yen n'u b'o wele ko Ashik Antoine u y'o o 100 ɲɔgɔnna minɛ min ye tiɲɛ yɛrɛ la ni maa kofɔlen min ye BK ye u taara ka taa sɔrɔ moto camanba téléphone portable ani fɛn wɛrɛw nin bɛɛ lajɛlen b'a ka so kɔnɔ u y'o minɛ tuma min ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni k'u bolo d'a tɔ na u taara ka taa bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan ni sɛbɛn an ye nin bɔ indépendant kɔnɔ awa ka dɔn e ko y'a b'a la indépendant an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn Yusu sɛbɛn a bɛ ne ka ɲɔngiri i ka dɔn an ma filɛbaw ni lamɛnbaw to ɲɛnafin na seli tɛmɛna sɛbɛnw zanni kelen kelen don an se kura min na o ye nin ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka samɛsɛmɛ foli kuraya o samɛsɛmɛ foli kelen o bɛ taa El Hadj Mohamed Sakɔ Ɔlideng Kɛnsanbugu a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ an b'u fo dantɛ foli min na an bɛ sɔrɔ k'an doro ka don Kulukɔrɔ gouverneur colonel Lamini Kapori Sanɔgɔ an b'a fo ka gouverneur baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo
sababu la direct dagadimi dansayema i ka dɔn Muktar Ould Umera ana ka cakɛdaw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na wulikajɔ ni examen u ye correction ka taa se i ka dɔn fɛn caman ma u kɔni b'a la k'o baara kɛ Kulukɔrɔ région kɔnɔna la ani fɛn min ye Mali lakɔli karamɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo i ka dɔn Muktar Ould Umera ale tɔgɔ la Kucala an ka musokɔrɔba bɛ yen min Maramu Jawara Bintu Kulubali ko fɔ an b'a fo ka Mohamed Bamba fo i ka dɔn Kucala Kapula informaticien do Bamakɔ ya sa i ka dɔn an yɛrɛ ka musokɔrɔba ba Adamu Sisɔgɔ maître Demba Traoré ale ba do i ka dɔn an bɛɛ lajɛlen ba do an b'a fo Banagabugu la a n'a denw n'a mɔdenw bɛɛ dan tɛ foli min na an bɛ taa bila an terikɛ bɛ Dawuda Buwarɛ an b'ale fo i ka dɔn Faloka do ayiwa an ka cɛkɔrɔba Madubile Buwarɛ an b'ale fo Falo ani Falo dugutigi min bɛ Dramani Buwarɛ kofɔ ka Faloka bɛɛ lajɛlen fo bada foli dan tɛ foli min na n'o bɔra yen sa an bɛ taa ka na chef d'escadron commandant Lassana Tamba Keita an b'a fo ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen fo ka Mali finitigiw bɛɛ lajɛlen fana fo i ka dɔn dan tɛ foli min na Idrissa Traoré an b'a fana fo dan tɛ foli min na fa Traoré to ama a bɛ fo Anan min ye Madame Cissé Fatoumata Ali an b'ale fo Falajɛ an dɔn an ka awɔ k'a dɔn musokɔrɔba ɲuman an b'a fo sanga ani waati ka dugawu k'an ye min ye ne ni e yɛrɛ ba n'o ye tanti Awa Jara ye Jaraba den an b'a fo k'a waleɲuman dɔn komi an bɔra seli la sisan n di fɛn fo ka da o kuma kan an k'o to ten Anan bisimila min ye Jaraba ye ci a ka ɲi ten ci kɛ Jaraba ka ci yɔrɔ i bɛ ka nsu kan bila Jaraba la i bɛna denw bila na a bila i Jara an bɔra seli la sisan Moroni samasɛbɛ foli bɛ yen n di fɛn fɔ Jaraba ma segin na o fana an ka tɛmɛ bi ta in kan Anan min ye awa kalana zu an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn sanga ani waati ale ani Yakuba Jabate ninnu filɛ nin ye awa k'a dɔn Yirimajɔ fo ka taa se Mahamudu Kɔnda ma Yirimajɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn n'o bɔra yen sa min ye awa k'a dɔn Ablaye Kulubali Ajo k'a fo k'a waleɲuman dɔn denw n'o bɔra yen ne yɛrɛ ba n'o ye Ɲamoyi Ture Madame Kumare Tanti Asu k'a fo k'a waleɲuman dɔn sanga ani waati min ye Nouveau Soleil PDG Solo fo fana an k'a fo ka Musa Boyi fo ka taa se Mala Jalo ma Kati min ye Ablaye Kulubali Abloba Musa Jalani ale bɛɛ n kɔrɔkɛ do koyi ayi ko ne i bɛ kɔrɔkɛ de bɔ a la sa n kɔrɔkɛ do koyi nka ko ne kana Musa Jalani fɔ ale dun dɔnnen don n'o ye baasi tɛ n'i y'a ɲini cogo bɛɛ la Musa Araki Jalo la maa t'a dɔn e ma ministre dɔ ye ko Papo min ye Amadou Diané Madame Diané Aissata Kulubali Madame Diané Jɛnɛba Umar Traoré ani min ye aw k'a dɔn Grammaire Sɔgɔna Sakɔ ale bɛ Jelibugu la ani Yayi Danbele Kɛnzanbugu ka foli lase Madame Jayi Madina Kuyate ale bɛ Bolikasomugu la an ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo awa Yusu an bɛ bi ta in bila yan ani maa minnu jɛra ka baara in kɛ Awa Tafile Ture ka se Fuseni Dawuma i ka dɔn Miɲanga Fama ka taa se Mahamadu Zɛrɛ Traoré ma min ye ɲɛmaayaso ye Zakariya Fɔnba i ka dɔn ni anw wulila sa min kɔni ye farikolo ɲɛnajɛ tigilamɔgɔw tɛ Seri ani Musa Traoré ani Aliou Sidibe olu bɛna farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni lase aw ma sini Modibo Sanɔgɔ ani Janjo Masa cɛni jateminɛbali a bɛna fɔ a bɛ yan de wa a fulakɛ k'a kun taara joyila de seli la ye ale kɔni a tɛ sigi ale ka ale bɛna ale ta wɛrɛ la hali k'a fɔ ko n kɔrɔkɛw bɛ yan a tɛ taa wɛrɛ foyi la ko n ka na nɔnɔ d'u ma Janjo Masa t'a kɛ kana kuma fɔ k'a jala a tɛ taa wɛrɛ la wɛrɛ t'a fɛ a dun ko olu ka wɛrɛ bɛ joyila yɛrɛ n ko hali ba t'a fɛ a k'i jɔ an ka dɔn wɛrɛ foyi t'a fɛ Janjo Masa n'a bɛ nɔnɔ min a bɛ taa nɔnɔmugu de san bitigi la ka ji k'o la a kana so ma n'a ye o kurukurulen bɛ se yan dɛ wɛrɛ t'a bolo foyi t'a fɛ a tɔ a kɔrɔmɔrɔw ma k'a bɛna nɔnɔ dɔw ma o bala an b'a yɛrɛ fo dan tɛ foli min na sini an n'ale bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan Lamusa Sanɔgɔ an ka foli b'a fana n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye ani Mali kunnafonidilaw bɛɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo jango arajo minnu bɛ n'olu tulukala bɛ siri an da la i k'a dɔn an di ku u la foli la ayiwa arajo 100 caman an bɛ dugawu k'u ye ka sama foli k'u ye i ka dɔn ko an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo hali bi kunnafoni baara ɲuman in an bɛ se k'a mɔnɔ bɔ an b'u bɛɛ fo Mali kɔnɔ arajo
kɛmɛ caman don i ka minnu bi sɔgɔ ana an ka folibu ye bi sɔngɔ an tɛna se ka bɛɛ ta tɔgɔ ma kelen kelen an b'u bɛɛ fo bada foli Yusu an dɔn na studio Bamindaw o kɔnɔna na hali bi anw bɛ ka kunnafoni se nka hali bisa an bɛ dugawu don kɛ jamana in ye Ala ka jamana in basigi Ala ka jamana in basigi Ala ka jamana in basigi ya Rabbi Ala ka jamanadenw kan bɛn 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 Ala ka jamanadenw